why? Kenapa? Karena seakan-akan dunia itu ada penumpang kelas 1, penumpang kelas 2, kelas 3, dan kita di kelas 3. Kalau bukan kelas 4, ngapain kita ambil insulted, you know? But we don't call ourselves third world country anymore. Kita adalah emerging economy, right? A different mindset. Dulu orang bilang, ayah saya waktu ikut revolusi kemerdekaan bilangnya kita harus berdiri sejajar dengan bangsa lain. Kenapa? Karena memang kita dijajah, ya. Jadi kita ada kompleks bahwa kita selalu rendah dibanding negara lain. But our generation is different. Kita tidak mau berdiri sejajar dengan bangsa lain. Kita mau melebihi jauh, berada di garis besar pergaulan antar bangsa, right? Just being sejajar aja is no big deal. Ya, dulu kita melihat G7, G8 dari luar, observer. Ya, orang bilang dunia ini dikuasai oleh Amerika, Eropa, dan Jepang. Di G7, every year they meet, they decide on world economy. Kita hanya baca di koran, right? Now, that has passed. Now we live in the G20 world, dan Indonesia is part of that G20 world, di mana Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika dan juga dengan Presiden Rusia, Jepang, Australia, Afrika Selatan dan lain sebagainya duduk sejajar, ya, dan mempunyai suara yang sama untuk membuat keputusan mengenai ekonomi dunia. Dulu orang bilang bahwa Indonesia adalah negara yang kayak Balkan, akan pecah belah, kayak Yugoslavia, kayak Uni Soviet, runtuh oleh lubang sejarah, pecah belah. Right? But now orang bilang Indonesia adalah negara yang paling utuh di Asia Tenggara. Kita tidak lagi dibayangi oleh separatisme di Aceh, dan masalah di Papua juga sudah pretty much under control. Dari Sabah sampai Merauke, Myangas sampai Pulau Roti, we're quite united, we're quite whole, right? Dulu orang bilang kita adalah negara otoriter, right? Dan sekarang orang bilang kita adalah negara demokrasi, dan bukan hanya negara demokrasi, tapi negara demokrasi yang paling mapan, right? Dulu orang bilang kita penuh dengan etnik konflik dan lain sebagainya, dan bahkan ancaman negara Islam dan lain sebagainya, dulu dengan pemberontakan dan lain sebagainya. But now that has passed. We are an established multi-ethnic, multi-religion, multi-party democracy, right? So all these assets prove that Indonesia now is a different country. We're not the same country we were 10 years ago, apalagi 20, 30, or 40 years ago. We're a different country with a different national identity and a new international identity, right? Now, this is why you and I have to feel confident about being Indonesian today. It means different what to be Indonesian today than it did 20 or 30 years ago. And one of the things yang dari segi sebagai seorang diplomat yang paling kerasa, Pak, you know what it is? It is the feeling bahwa Indonesia sekarang menghadapi lingkungan strategis yang paling beda. Apa maksudnya? Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita menghadapi lingkungan strategis yang dinamakan a million friends and zero enemy. What does that mean? Untuk pertama kalinya tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh. Kalau ada, saya mau tahu siapa. Dan kalau ada dan tidak ada negara yang dianggap Indonesia sebagai musuh. Memang kita ada masalah dengan Malaysia, dengan Australia, dengan beberapa negara lain. But these are, typical disputes. Sama seperti Amerika juga punya masalah dengan Kanada atau Meksiko. But it doesn't make them our enemies, right? Nah, ini penting mengapa? Karena sepanjang sejarah kita, selama abad ke-20, we always have some country yang memusuhi kita atau some country yang kita musuhi. Ya, jadi konsep nasionalisme kita itu sangat erat dengan konsep musuh, Pak. Ya, Louis Zeronat, ya, dulu zaman penjajahan siapa? Belanda, ya kan? Kemudian Portugal sebelumnya, kemudian waktu zaman kemerdekaan Jepang, ya kan? Kemudian Sekutu, right? Kemudian Amerika, kemudian Inggris waktu tahun 60-an, kemudian waktu konfrontasi siapa? Malaysia dan Singapura, right? Kemudian sewaktu G30S musuh kita siapa? Cina, ya kan? Karena dianggap ikut G30S. Kemudian setelah itu Portugal karena masalah Timor Leste. Kemudian Libya karena Libya bantu GAM, So across 4 or 5 generations, our nationalism always tied to the concept of enemy. Yeah, my father's concept and worldview of nationalism itu tied to the concept of enemy. Now gone, right? A new strategic environment where we have zero enemy. And this is very expensive. Yeah, why? Because you look at the American nationalism, they still have the concept of enemy. It's very hard, Soviet Union is out, yeah, as the enemy.
but they still have Iran, Venezuela, and I don't know if they call it enemy. But you know what I mean. They still have a world where they think they have enemy. So where we are now is very strategic. Very very precious and very rare in our national development. Dan karena itulah ini harus kita manfaatkan baik dari segi hubungan diplomasi kita, tapi juga bagi people-to-people context at the grassroots level. Ini adalah suatu peluang yang luar biasa. What do we need to do, right? This is what we need to do. Selama all this time, we are focused only on the concept of Indonesia 45. Indonesia 1945. You know what I mean by this? This is waktu saya masuk ke Deplu, masuk jadi pemerintah, jabat. The first moment, they're always talking about revolution in 1945, right? Which is very important. Kita bicara mengenai NKRI 1945, semangat 45, semangat juang dan lain sebagainya, right? That is important and will always be important for us. But itu hanya setengahnya. The other half itu masih kita belum sadar. You know what it is? The other half is ada dua angka lagi. Yang pertama kan angka 45, right? The other half is 21, right? Abad ke-21, right? So the question is, fine, we have to be always inspired by the revolutionary spirit of 1945. Fine, the ideals of our founding fathers have always been important and will always be important. But how do we translate 1945 di abad ke-21, right? We cannot be too focused on 1945. We forget about how to operationalize it in the 21st century, right? And this is the question, the big question that we need to answer, right? By the youth, by the new generation of today, how they can think, not just in terms of 45, but in terms of 21. How they can connect the spirit of 1945 with the possibilities and opportunities of the 21st century world. And you know why that is important? Because selama ini kita membuai diri dengan where we are in the world map rather than where we are in the global map. You know what I mean by this? Dari awal saya masuk SD, guru saya udah bilang, kita luar biasa bangsa. Guru saya bilang, and she's right. Kenapa guru? Kita jumlah penduduk nomor 4 terhebat di dunia. Luas negara kita dari Sabang sampai Merauke sama dengan Amerika, right? Berapa ribu kilometer dari timur sampai barat. Dan sumber air alam kita melimpah ruah, right? Jadi itu yang dibanggakan, letak kita di peta dunia, all these physical assets, geographical assets, right? Dan for some years, I was so proud because saya terlalu terpukau dan melenakan diri dengan all these assets of where we are in the world map di peta dunia, right? But guess what? After a while I realized, no, itu bukan prestasi, right? Ada banyak ikan atau minyak, natural resources yang luar biasa. Itu udah jutaan tahun, bukan prestasi bangsa. We did not make it there. God put it there, ya kan? Bahwasanya kita mempunyai jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, itu hanya berarti kita pintar bikin anak.